qualified due to practice medicine. Qualified din sila, yung medicine, saan lang medicine? To treat, diba? To diagnose or to heal. Not just anybody can treat. Wala ko na treat nga mo bangka ka na mo treat mo heal analitan. So not just anybody can treat. Who can treat the patients are just these medical professionals. Kinsa man ni mo tahi sa mga gisin ang medical professionals. Kinsa man ni mo resita, kinsa man ni mo prescribe, they are the medical professionals. Kinsa man ni ang muhatag sa dosage, they are the medical professions. Who complements them? Who helps them? Who assisted them? Who allies them? In Bisaya pa, kinsay ni alalay ng alay. Who allies them? Are the allied health professions. Ang doktor ni opera, pero ang ni-assist nila are the nursing students. Ang orthopedist is a medical professional. Orthopedist, ortho means bone. Kung nakay mga bone fractures, nakay dislocation, nakay mga balik-balik, for example, dili si sinyon makatabang ni mong anak. Ang makatabang ni mong orthopedist. So, i-refer dayon ka sa ospital nga kinahanglan kang orthopedist. So, siya mo tanaw kung saan tong balik, kung saan to ang imong na-dislocate. Pero, ang orthopedist by ni alalay nimo aron ka makalakaw panangitan. Ang orthopedist by 3 times a week ni adto nimo sa ospital. Kani sila no, muadto ni sa imo ang room, mura ra pausa gani sa kasimata. Yeah. Pilay bayad niya mo sa room rate nimo. Kung ang naka sa room nga 500 lang, 500 na sa bayad ani niya. Pero naka sa room nga tag 2,000 kay na refrigerator, na TV, na aircon, 2,000 sa bayad ani niya. Mung kausara ni mo sud usay pagila asa mong doktor mabot pagkano sa parin mong doktor. They are the medical professionals. Kinsay makit-a nimo kada adlaw? Kinsay makit-a nimo 3 times a week? They are the allied health professions. Orthopedist, nag-study ni siya sa imong fracture, sa imong dislocation. Pero ang nahan nimo kada adlaw or 3 times a day nga nitudlo aron nimo bakog baligon are the PT or the physical therapists. So ang physical therapists are under the allied health professions. Ang doktor mo prescribe og medicine. Ngunit angay ni mong tumaron. Tumara ni 3 times a day. Pero kani siya mooy saman, mo remind, mo hatag, o mo assist panangitan. He will give you what to take, but he will tell you how to take it. Kani siya. Kani siya, he will ask you to buy this medicine. Tumara. Pero kani siya mo'y namaligya sa medicine. Kani siya, like for example, the medtech, the medical technology. Nagrunturong biya na sa own clinic. Eh, Dok, take kuan Dok. Para kuan siya, Dok. Dok, take kuan Dok. Namaligya na siya medicine. Pero kani siya, namaligya ba ni medicine nato? Nihatag ni sa medicine. Kani siya mo'y nagsulti kung saan pag-take ang medicine. So that is the relationship within the but both are health professionals. Both are under health career. Mga career niya po ni siya sa